Mbalema anna kuma bi dimanche 21 août 2022 moko chama yesegu tongara fo ko Sadou Camara fo ko mais ko segu tongara ko Sadou Camara ka discours ki a commentaire ke ko mais ko problème mi ko ebet la ka bosim tuguni ko ku frapper fo ba ko ku frapper ne tu frapper ne bu la clendi c'est-à-dire que ibadon ana jamana mbinjo ko juwara ko uyeb c'est-à-dire que ya do mo ko ngula ne ebe mo fe doron e kana ka defo fo awa I kana la difana ni ala di doron ko le kibe ko ki ba ti contrôle banga société tient tout ko be fla de be modibo keta bora yendeke ni Sadou Camara e ko bu ke shinna manya ne segu tungara be boka fo awambe solution di o de horonya e o de faso joy c'est-à-dire que ne be faire malien chama ngo di femme mais do ti se ko famia de chama me sara la o ban so sara la mais chini ni Sadou Camara ko do ke na mabe ne be bomba fo Sadou Camara i kan mind me ni ka kai awa fo ka jin wuri fana ne to dabla comparadra ki comparadra ni mu ya famondo oni mu me dunu voni bala fo la on so sara la surasi kadni mo site ka ja surasi ne ka temeneka surasu yokulunta ke mo folo mbora kwa video la ka ini di alama ka dakirama on segu tungara de ne bora ka ke ou a donné alaba donné ou m'a donné alaba donné mais mun kari ali surasi ni refana yi e ka tugu ko dunu fo ni mbala fo la ku fasada awane to de ke mo surasi folo mi ne fo ko segu tungara ya fo ya ndeme ya wula ka communication ka nyana o yi Maliki Diaw di surasi be se kele fana na malé nga fama ni c'est des guerriers yabe Maliki Diaw la billahi combat ke orola a flanga gele mu be sa mu ni Maliki Diaw be combat ke orola jugu yere ni ya ibe I jugu kelo ka sura nyaba la ri c'est un vrai soldat na e bataillon minta o bataillon manteli ka perdu kele la de awa Maliki Diaw kunko ka go français faut ka faka parce que c'est un soldat fort awa na e jugu ni na ba soro ni sura si duru mbebeti ou be modibo koni fana no yin si jugu mandron direct ale tejo wage na le avion mine ale be frappe de ke awa ni wage ya a viser hani wage to avion on ka missile ni viser aba soro c'est un vrai pilote c'est des vrais soldats ils sont très bien formés Assimi re ay non Shitokan Kung Fu non ne Assimi joka ket endroit faut terroriste be ngena mine ka so hala masuma ou PC c'est des vrais hommes. Vraiment, ça, il faut le dire. Mais politiquement, on est politique dedans. Et puis, Mali, on a blau kuna. Sur la scène, c'est que j'aime katemeneka. Mais politiquement, na frako, français, instruction dit. Pour que Maliki Diaw dégage la bonne nord et enfant fait. Tellement il est fort, tellement na il joue ni na baso. C'est le seul soldat, Mogomi, ka wuli ka katlaka, français rapport ka da contre Maliki Diaw. Et un soldat très dangereux à suivre de près. Parce que tellement est Francis c'est. Quand là, quoi, il ko bina Francis Djonga Djangonobi. Ntado ya nyengini ne wa, ntado fen de wa. Quand là, quoi, il munu yere armée yere ti. Munu ye faso fa. Quand là, quoi, il Maliki Diaw karafe. Ni le sego tungara mbo fo koronten fa de. Fu malien ko oro de famia. Sadou Camara ta discours mi kala. Jonya black attack la. Mo Assimi da black attack la. Mon Maliki Diaw da black attack la mais ni ne o fo do ba fo ko no ku bedidu c'est vrai o bedidu benaka meni mo kele mu nyafa mo tiki fana fo moins parce que les carrière parce que ali ti do na do da do tse ka ta fo oni ti do na ti de da o be fo ti tiku fana be fo mais ti de be fo de parce que ti de isra ti fo ti ko le be fo et Choguel Assimi ka baraka dini Camara Assimi ka baraka dini c'est Assimi le seul président Kelen de B, c'est un colonel bête président, le président Kelen de Otoko Assimi Goïta, faut malien ko famille. Bokayebi, Maliki Diaw ni mouye Francis Toro. O Maliki Diaw Kele, o katla kaye Francis John Kerefe. Et puis le premier vice-président de l'Assemblée, o Ademan Klamoroli. Au cours ni Assimi ni Diaw te domina, Ademan Moroli bena fangala. O liga nga armée ti, ka beke baramay, ka nga armée la gouchi, ka anga jamana yere la ka bebla retard la. O adema kelen falena RPM na o RPM kelen no adema kelen no azma kelen olu de kelen me ka force bol de la bi Mali service d'appel olu de ka mogo ba bela jusqu'à présent aw ye Francis gain Sadou Camara tara discours mi kala conséquence ba la de ne pour ni Sadou Camara nana doron aw kan nga ni mogo dégager de ku baw krefe parce que ubi ni Francis bi bin Francis retena marfa chilo so so te ko de famia so so e ka sa ku de tege ibe sa kungulu tege sa kungulu jumeni oye sokono jugudi Che Guevara ya fode ne ken be sigaka Che Guevara ko ni be safa
ko ni be marfa kisɛ tan b'i bolo kɔfɛ jugu i be marfa kisɛ kelen dɔrɔn de t'o la sokɔnɔ jugu be kisɛ 9 t'o la fɛn man jugu diɲɛ kɔnɔ ka nin jugu bɔ nin jugu ni tɔw be don la a b'i yɛrɛ mɔgɔ de kɛ k'i kɛlɛ bon mɔgɔ minnu be yen n'u dɔnnen bɛ ni tubabuw kanuni ye olu de kɛlen bɛ k'aw ka administration bɛɛ fa bon aw ye coup d'état kɛ jɔn ye force d'aw ma les forces de changement ni ye force de changement fɔ dɔw b'a fɔ ko Sékou Tounkara tɛ maliyɛnw bɛɛ ɲɛfɛ parce que dɔw be yen agenda caché de b'u bolo hɔrɔn ni yɛrɛwolow b'a dɔn Sékou Tounkara ka kɛlɛ ye Maliko de parce que n'i tɛ hɔrɔn ye parce que dɔw be yen dɔw mɔnna cogo min na u ka sokɔnɔnaw la k'i t'a ɲini k'i t'a sɔrɔ parce que dɔw bolo ni e bulen cɛsirilen bɛ ou bien diminen bɛ ça veut dire que i bɛ ka fɛn dɔ de nɔfɛ i m'o de sɔrɔ de bɛ k'i dimi dɔw yɛrɛ b'a fɔ an t'a dɔn Sékou Tounkara yɛrɛ de mun fɛ ne bɛ Mali de fɛ awa ne Maliko kɛlɛ la awa ne t'a dabila dɛ ko fɛn ɲuman tɔmɔbagaw ko n'ale ka tɛ ɲinɛ kɔ a buruna min ko kuma k'a yɛrɛ faga ni Sɔrɔsiw ka coup d'état kun kɛra échec ye activiste fɔlɔ min n'u kun b'a a minɛ ka bɔ baara la o ne Sékou Tounkara de ni Sɔrɔsiw binna ne bɛ bin ne ni Sɔrɔsiw baara de surutire bɛ ɲɔgɔn na mais Sɔrɔsi min tɛ politique de dɔn c'est-à-dire que Sanogo ye erreur min kɛ ninnu Sɔrɔsi kelen bɛ k'o erreur kelenw de kɛ aw ni Ala cɛ a ye Kamara ka discours lajɛ dɔrɔn ka taa nin discours ba in kalan ka na ka taa tubabu bɛɛ lebu parce que politiciens bɔra non Choguel y'a ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na Kamara ye min fɔ ka jugu ni Choguel ta ye fo siɲɛ 100 mais Choguel ta fɔra Nations Unies de la mais Kamara ta fɔra RISU de fɛ o de y'a to Choguel ta ye ampleur ta mun y'a to Choguel karira ka nin kuma in fɔ mun y'a to Kamara karira ka kuma fɔ c'est parce que Assimi de sɔnna Assimi était un vrai leader avec sen ko n'an b'u bɛɛ fo ne b'u critiquer hali sini dɛ caman b'a fɔ mun na i t'u wele kɛrɛfɛ k'a fɔ parce que u bolo bɛ ka mun kɛ o de ka ɲi ne kumana Sɔrɔsiw fɛ dugu la ka dɛsɛ Sɔrɔsiw bolo le fait que olu kɛlen bɛ ka hadima mɔgɔw bila divan na olu bolo de ka ɲi parce que u t'a dɔn n t'a dɔn u kɛlen bɛ k'u ɲɛɲini de wa fɛn fɛn de wa mais ne bɛ k'u sauver de parce qu'ils sont pris en otage fo mɔgɔw k'o de faamuya hɔrɔn caman b'a dɔn ne bɛ ka kuma min fɔ ne ka kuma ye tan de kelen ma jɛ awa ne ka nin kuma in a man di Sɔrɔsi dɔw ye mais u t'a dɔn ko ne b'u fɛ de u t'a dɔn ko ne bɛ k'u sauver de n'aw binna anw binna n'aw binna aw ye révolution ko bannen Afrique bɛɛ jigi b'aw de kan aw ka taa nin discours ba in bɛ kɛ o kuma ɲinana Che Guevara ka kuma quoi aw bɛ fɛ ka kɛ neutre entre les mauvais et les bons aw ye diɲɛ révolution jumɛn na a ye mɔgɔ jumɛn ka taa tubabuw lajaba k'a lebu a fɛ ka tila ka sigi k'i hɛrɛ sɔrɔ a la Olympie Sylvie Olympie en tant que et fɛngɛ Togo président kɔrɔ ye mais n ko wulila don min na k'a bɛ a ka jamana wari dɔrɔn créer u ye Sɔrɔsiw dɔ de bila a la a bolila ka taa don jamana dɔ ka ambassade kɔnɔ u y'a minɛ k'a di Sɔrɔsiw ma u y'a exécuté tu penses que tubabuw fɛ yen hali n'i ko mɔgɔ ma karisa n t'i to yen a b'a t'assurer la awa a bɛ ka distance ani le fait que Sadio taara nin kɛ u b'a bila u kun na de ko Sadio y'a bolo de bɔ tubabuw bolo pewu awa u bɛ commencer ka kɔn u ma u bɛ kɔn u ma cogo jumɛn u bɛ don sokɔnɔ jugu de la mais aw sokɔnɔ jugu aw kan k'olu de écarter kɛrɛfɛ ne m'a fɔ k'u bɔ maliyɛnya la dɛ parce que i b'a dɔn an ka société la escroquerie cayara dɔw b'a fɔ non an bɛɛ ye kelen ye a bɛ tan o de Sanogo ka fanga ci ni harima kelen de Sanogo kɛ général ka tila ka ci i bɛ ka tigɛ u bɛɛ ka tila ka Sanogo minɛ ka don kaso la o ma leçon di ni Sɔrɔsiw ma et puis an ka activistes de bɛ ka minɛ k'u don kaso la kuma bɛɛ o mɔgɔ kelen ninnu bolo olu ka justice dilannen de bɛ yen toujours aw m'o justice ci aw m'o kɔ kari aw kanubagaw bɛ ka libu aw tɛ ka fɛn fɔ o la k'anw kana kuma o la o ka gɛlɛn dɛ u bɛ ka fanga saboter de aw kan k'aw mabɔ nin fɛn bɛɛ la a bureau fɛn fɛn bɛ yen n'a mɔgɔ kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ni régime kɔrɔ ka mɔgɔ aw kan ka bɛɛ de wuli ka bɔ yen ka na ni force de changement ka bila bɛɛ la n'o ye M5RP n'o ye Yɛrɛwolo Débouchera Paris n'o ye Victoire et Gloire CPM de Dr Alain Bokoum ani Korema de Dr Fomba Aboka Sidiki Fomba ani Bouye Vision mɔgɔw Bouye ka mɔgɔw ani comme on appelle la GPM, groupe patriote du Mali. Au groupe ɲɔgɔnna si caman patriote baw caman bɛ yen nɔ aw kan ka nɔrɔ olu de la olu de bɛ se k'aw ka fangaw sauver bi ani Jamil Bitar ka groupe olu caman olu de bɔra le 14 Kamara yɛrɛ ma t'o fɔ parce que Sɔrɔsiw bɛ erreur de la et puis u bɛ fɛ k'i fasa ja kan de alors k'a man ɲi u ma ne fana sama-samali de don c'est la famille a bɛ n'a fɔ den ni fa bɛ ɲɔgɔn sama-sama mais a bɛ tila ka bɛn c'est la famille mais mɔgɔ ka bɔ bila u kunkolo la fo ka diɲɛ wuli en tant que u ni mɔgɔkɔrɔ ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo moi je ne cesserai jamais de les critiquer et puis n bɛ solution d'u ma dɔw ko dɔrɔn an ka mangu dɔrɔn ka lajɛ an y'o de kɛ Sanogo y'a kɛ don min na ne y'a kuma fɔ Segu ka kuma ka ca a filɛ o y'a dafiri Sanogo da la
ne fen jumɛn fɔ ka n jija kan k'a jo ma di ne ma réseau kan tɛ o o tɛ caman na faamuya dɛ b'a dɔn caman b'i n'a fɔ sɛ de n'u ka couche u bɛ tila ka na tuguni caman tɛ na ne faamuya bon den ɲumanw de bɛ ne faamuya mɔgɔ faamuyalen de bɛ ne faamuya mais ingénieur tɛ se ka ne faamuya k'a fɔ fana ko ne bɛ nin kuma dabila non personne ne m'empêchera sɔrɔsiw tɛ se ka diya mɔgɔ ka tɛmɛ ne kan an ɲɛ bɛ escroc dɔw bɔli la k'olu bɛ sɔrɔsiw défend k'a don ta bɔ ta segu bɛ ka nin fɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke ni sɔrɔsi ninnu o tɛ se ka diya maa si ye ka tɛmɛ ne kan awa n'u filila ne b'a fɔ sɛ tɛ bɔ a fan kan et personne ne m'empêchera ni mu b'a ka taa ɲini kɛ o ka tigɛ mɔgɔ k'i ni gulon na k'i b'i ka taa ɲini sɔrɔsiw kɛrɛfɛ parce que dɔw bɛ gulon de ka dɔw gosi pour ka fɔ dɔrɔn k'olu de bɛ mɔgɔ fɛ compétition tɛ ko jɔn bɛ sɔrɔsi fɛ jɔn tɛ sɔrɔsi fɛ an bɛ Mali ko kɛlɛ la an tɛ 5 colonels ko kɛlɛ la awa Mali tɛ les 5 colonels fana ye Mali ye maliyɛn den bɛɛ de n'i y'a ye 5 colonels fana nana c'est grâce à une insurrection populaire caman tɛ tubabukan mɛn dɛ Kamara taara ka taa M5 fo Kamara ko n'i y'a ye jama in kɛra ko M5 de wulila o M5 ye jɔn ye o ye Segu Tunkara o ye Ben de Serbo ye o ye Imam Diko ye o ye Premier ministre Sokɛli o ye Modibo Sidibe ye o ye an fa Mamadu Ali Baci o ye an ba Madame Sikata Tusu a n'a ɲɔgɔnna si caman ni Docteur Alayi Bokoum anw bɛɛ de wulila ani fɔnba ninnu anw de kɛra M5 ye ka na ni pour ka IBK gɛn ka bɔ yen mais a lajɛ IBK gɛnna IBK ka mɔgɔ kelenw de fanga boli de la bi ni bɛɛ o maɲi sɔrɔsiw yɛrɛ ma o maɲi jamana ma o maɲi an ka révolution ma parce que o b'an sigi kɔfɛ dɛ o t'an ka taa ɲɛfɛ o kuma min bɛ ka fɔ dɛ ne bɛ sigi o kan bi ne bɛ sigi o kan sini ni mɔgɔ min b'i ka taa ɲini kɛ n'i bɛ fɛ k'i koja sɔrɔsiw ye kana nin nɔrɔ ne la dɛ ka a bɛ an tɛ sɔrɔsi ko kɛlɛ an tɛ compétition na ne bɛ nin fɔ bi ne b'a fɔ sini ne ta kuma fana k'a ka diya sɔrɔsiw ye parce que ne b'a dɔn sɔrɔsi ninnu mun ka d'u ye k'u fasa da ne tɛ n'o de kɛ ne tɛ n'o de kɛ ne b'u la di awa ne bɛ ka kuma mun fɔ Malien hɔrɔn caman bɛ ka faamuya awa hɔrɔn caman bɛ ka ne ka kuma appuyer a kuma in tɛ ka bɔ ne kelen na a bɛ ka bɔ bɛɛ de da sɔrɔsiw kanubagaw de bɛ ka tɔɔrɔ bi tɔɔrɔ boli de kan bi zonbaw ni faso fagabagaw olu de bɛ lafiya la bi olu de sago bɛ ka kɛ bi au niveau de la justice et partout et fɛn bɛɛ olu de ta ye bi n'o kɛra o ye jamana bintɔla de tuguni ne tɛ se ka n faso bintɔ ye parce que dɔw degelen bɛ taa ɲini de la depuis ala k'u da u tɛ jamana ye u ɲɛ b'u yɛrɛ kan il ne voit que le bout de leur nez o mɔgɔw banna quoi fo ka diɲɛ wuli olu tɛ se ka fali parce que mɔgɔ min fana b'a fɔ an na k'e ye dangaden de e ni karisa bɛ ka nin liti in kɛ karisa ye wari sɔrɔ e tɛ ka sɔrɔ a dɔw yɛrɛ denw n'u taara baarakɛyɔrɔ la u b'u denw pousser k'u kɛ zo ye mais ne fa ni ba bɛ ne wele de Segu Tunkara ala kama kana sɔn ka wari minɛ ka taga kuma dɔ fɔ mɔgɔ ka dɔn k'i ye wari minɛ ka taa nin fɔ ne ba ko k'ale bɛ jɔrɔ fɛn kelen min na ko ne kana taga wari minɛ mɔgɔ dɔ la ko ka togo défend nkalon kan ko n'i y'a kɛ dɔrɔn ko n b'a faga ni malo ye o mɔgɔ min ba b'o fɔ a ɲɛna ni mɔgɔ min ba b'a wele k'a su ka taga wari minɛ ka nkalon tigɛ bon olu tɛ se ka kɛ kelen ye quoi bon ne ka éducation de parce que dɔw fana bolo n'i y'i cɛsirilen dɔrɔn i bɛ taa de sɔrɔ la parce que u y'a ko kɛ ta ɲini ko de n'i ye ne Segu Tunkara ka gɛrɛ sɔrɔsiw la n ko bɛ poste ɲini c'est pour les aider ne tɛ wari ɲinina ye ne tɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min b'i gulo mɔgɔ la parce que escroquerie de cayara de ye Modibo Keyita bɔra ye o y'an ka jamana in danbe bɛɛ bɔ a la bon o mɔgɔ c'est à dire que o buruburunin dɔw de b'an senkɔrɔ olu tɛ se ka fali awa u tɛna fali olu bɛ taa ɲini de la u bɛ dɔw gosi pour que k'a fɔ k'olu bɛ dɔ fɛ ni dɔ ye an tɛ compétition na sɔrɔsiw tɛ se ka diya mɔgɔ ka tɛmɛ ne kan awa hali sini ne b'a fɔ u bɛ fili sira kan en tant qu'o fili ma corriger ne fana tɛna n datugu hali sini ne b'a fɔ ça veut dire Kamara discours ɲɛnama kalan mais ne bolo u bɛ na u ka justice réformer u ka nin machine dabila nin plainte kirikara na aw kanubagaw de bɛ ka tɔɔrɔ k'an k'o fɔ ne bɛ ka jama ka kɛlɛ de kɛ mais hɔrɔn de bɛ ne faamuya maa min tɛ hɔrɔn tɛ se ka ne faamu dɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔsiw an bɛ ɲɔgɔn bolo mais ni mun man ɲi an b'o fana fɔ dɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an ma nin kɛ a b'an ka révolution lasigi kɔfɛ dɛ an bɛ ka o de sauver k'an yɛrɛ sauver ka Mali sauver ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma